Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Bapak Khotib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Heru Abdul Rahim dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil pengumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp2.260.000. Atas amal para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi sop-sop terdepan yang masih kosong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khotib kami persilakan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas salah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Yaitu imtisalul awamirillah wajtinabu nawahiyah. Senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dengan takwa, maka manusia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Masjid Al-Muttaqin, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada sarana menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dari beberapa jalan, yaitu saya ambil adalah satu perilaku yang telah kita lakukan, yang harus kita lakukan, yaitu sesuatu yang mana paling sulit kita lakukan tapi mudah kita ucapkan. Apa itu? Yaitu perbuatan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur merupakan perbuatan yang mudah kita ucapkan tetapi berat kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.
Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan asyakuru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu dengan hati kita, lalu dengan lisan kita, dan yang terakhir dengan jawarih. Apa jawarih? Yaitu perbuatan diri kita. Walhamdulillah yakunu illa bil lisan. Adapun ucapan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah itu hanya letaknya di lisan. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as-sana'i 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Seseorang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, yaitu dengan mencintai syukur itu atas diri kita. Lalu wal amalu bi ta'atihi, menggunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau kita merasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita wujudkan dengan syukur melalui hati kita, yaitu kita meyakini bahwasannya benar-benar mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita hanya menilai nikmat dari Allah adalah nikmat yang berupa materi, gaji tinggi, mendapatkan uang yang berlimpah, mempunyai mobil beberapa unit mobil, banyaknya kos-kosan, banyaknya rumah-rumah kita di beberapa daerah. Itulah kadang kita menilai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi derajatnya adalah tidak lain, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenapa nikmat iman dan Islam ini adalah tingkatan yang paling tinggi derajatnya? Karena dengan nikmat iman dan Islam ini kita nanti hidup di akhirat selama-lamanya, yang menentukan kita ke dalam neraka atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan nikmat iman dan Islam ini. Apalah artinya di dunia ini hidup hanya sementara, kekayaan kita melimpah, tapi bila kita tidak mempunyai kenikmatan iman dan Islam, nanti di akhirat hidup selama-lamanya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan hati, mengucapkannya dengan lisan dengan alhamdulillah, lalu yang terakhir harus kita wujudkan dengan perilaku kita, melaksanakan perintah-perintah Allah berupa sholat 5 waktu, menambahnya dengan sholat-sholat sunnah, berpuasa dan lain sebagainya. Dan jangan lupa nikmat iman yang paling tinggi derajatnya harus kita syukuri dengan memperbanyak sedekah kepada orang lain. Sedekah merupakan tingkatan paling tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwujudkan dengan bersedekah adalah salah satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersedekah, maka itu adalah wujud daripada kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah merupakan manifestasi atau wujud daripada kita mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mempunyai hubungan dengan sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Di dalam kitab Munasyabatul Qulub
Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengisahkan dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini mempunyai gerak kalimullah. Apa kalimullah? Kalimullah adalah langsung bisa berdialog, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, maka Nabi Musa alaihi salam langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog, "Ya Allah, saya sudah melakukan beberapa amal ibadah kepada Engkau ya Allah. Di antara amal-amal yang telah aku lakukan, adakah amal yang paling panjenengan cintai ya Allah?" Nabi Musa melanjutkan, "Apakah sholat saya ya Allah ibadah yang paling Engkau cintai?" Ibarat kita makan, dimasakkan oleh seorang istri, maka 1-2 masakan pasti ada yang paling kita cintai sebagai menu masakan yang paling favorit. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam, beliau menanyakan kepada Allah, "Apakah ibadahku yang paling kau cintai ya Allah? Apakah sholatku ya Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La sholataka laka," bukan Musa, sholatmu hanya untuk dirimu. Ketika engkau sholat, maka engkau akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bila bukan sholat saya Allah, apakah zikir saya ya Allah ibadah yang paling Engkau cintai ya Allah? La dzikruka laka, bukan Musa. Dengan engkau berzikir, dengan engkau mengingat aku, maka hatimu akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surah Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Jika kita melakukan zikir, ingat kepada Allah, bukan orang lain yang merasakan hatinya tenang. Begitu juga ketika kita sholat, bukan orang lain yang merasakan hatinya tenang, mendapatkan pahala dari sholat kita. Maka itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, zikir adalah untuk diri kita sendiri, untuk Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa melanjutkan, "Ya Allah, jika bukan sholat saya, bukan zikir saya, apakah puasa saya ya Allah ibadah yang paling Engkau cintai?" La saumuka laka, bukan Musa, puasamu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan engkau berpuasa, maka engkau akan tercegah dari hawa nafsu yang jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan orang lain yang bertakwa ketika kita melaksanakan puasa, tetapi diri kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang bertakwa. Nabi Musa melanjutkan, "Bila bukan sholat saya ya Allah, bukan zikir saya ya Allah, bukan puasa saya ya Allah ibadah yang paling Engkau cintai ya Allah, lalu apakah ibadah yang paling Engkau cintai ya Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sodakoka, sodakomu Musa." Dengan engkau mengeluarkan sedekah, engkau peduli kepada orang-orang yang membutuhkanmu. Ada orang yang susah,
Ketika mereka susah, engkau ulurkan tanganmu memberikan sedekahmu kepada orang yang susah. Maka disitulah aku berada dekat dengan orang yang kesusahan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, salat hanya mengantarkan kita setengah perjalanan ke surga, sedangkan puasa kita mengantarkan kita di depan pintu surga. Adapun yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain karena ridhonya Allah dan karena sedekah yang kita keluarkan. Maka jangan kita berbangga diri jika kita ahli ibadah, jika kita ahli puasa, jika kita ahli zikir, ahli membaca Al-Quran, istiqomah melakukannya. Tapi kalau kita hanya mementingkan ibadah untuk diri kita sendiri, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar kita, orang-orang sekitar kita, saudara-saudara yang ada di sekitar kita membutuhkan sedekah kita hanya diam. Jangan berharap kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak peduli dengan sesama. Artinya kita tidak berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, hanya mementingkan diri, hablum minallah, hanya mementingkan ibadah pahala untuk diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat hanya mementingkan diri sendiri. Untuk itu maka kita wujudkan dengan syukur, memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang telah membutuhkan kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-'amilin wa adkhalana wa iyyakum fi subrati 'ibadi shalihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullah wa fa'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul maut. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadil hajat. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal fakhsha wasyada'id wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia wa sa'iril buldani ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم إن الأسئلة الصف من باب السلام. كل جواب ممكن الصلاة لا ينبغي أن نصلي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد
يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Mulai dari